Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, we will discuss about memo, menu, schedule, and signs. The first one is memo. Memo is a letter which is exchanged between members of the office. In another word, memo is a letter which spread internally. Jadi memo adalah suatu surat yang ditunjukkan atau diperuntukkan untuk orang di kantor. Dalam kata lain, berarti memo adalah yang disebarnya itu secara internal. The generic structure of memo are heading and body of memo. Ya, di sini heading and body of memo. Here heading to ya, ditunjukkan untuk siapa, itu isinya itu name and position of the reader, nama dan posisi pembacanya. From-nya itu adalah name and position of the writer. Dan subjeknya itu judul letternya, judul suratnya, a phrase that focuses the reader's attention on the subject of the memo. Waktunya itu adalah date of memo is sent. Waktu tanggal kapan surat itu dikirimkan. And the body. The body of memo will be organized according to the purpose of the memo. For instance, a progress report in memo form will usually be divided into purpose statement, a work complete section, and a work schedule section. Memo must be present in a short sentence, so ending like "Courteously yours" is not necessarily put into the memo. Nah, ini the example of memo. Di sini clue-nya itu adalah pembacanya, yang tujuannya itu misalnya di sini adalah untuk pematangan. Lalu dari penulisnya, waktunya diisi dengan waktu, subjek, phrase-nya, inti dari tulisan di memonya itu apa, lalu ini baru isinya, kayak gitu. Okay, the next one is menu. In restaurant, menu is a list of food and beverage. There are two kinds of menu. The first one is a la carte, which guests use to choose from a list of options. The second one is table d'hôte, in which case a pre-established sequence of courses is served. Here are the characteristics for table d'hôte and a la carte. Table d'hôte has four characteristics. The first one is the menu has a fixed number of courses. There may or may not be choices within each courses. The third one is the selling price of menu is fixed. That price is charged for the whole menu. The last one is since the dishes are already fixed and known that it can be cooked ready at the set time. And for a la carte, this menu is broader menu than a table d'hôte menu since more dishes and place is required to be done to prepare food from the a la carte menu. And the second one is a la carte menu offers wide choice in food and beverage within each course and in categories. Food items for the last one is food items from the a la carte menu are prepared after the order has been taken since always fresh foods are served. Jadi table d'hôte itu adalah menu yang sudah disajikan secara kelompok. Jadi misalnya dari makanan pembuka, menu utama, sampai penutup itu sudah paket. Sedangkan a la carte itu kita memesan itu satuan. Jadi kita mau makan apa, itu kita pesan satu-satu. Sedangkan table d'hôte tidak begitu. Kita memesan langsung satu paket. Dan
Kalau untuk trouble the hotel itu biasanya untuk berkelompok juga, dan ini disajikannya itu ketika kita datang ke restorannya itu biasanya sudah tersedia di situ. Sedangkan kalau ala cafe itu kita memesan terlebih dahulu baru pelayan restorannya itu menyajikannya. Bisa kita lihat di sini contoh menu Table de Hote. Di sini ada two courses, jadi udah ada paketnya. Ya, kalau bisa lihat di sini ada three course, like starter, main course, and dessert. Ini sudah satu paket seperti itu. Sedangkan berbeda dari a la carte. A la carte itu kalian memesannya satuan yang megure tuna apa, fresh wasabi apa, seperti itu. Makanan, minuman, makanan utama itu kalian bisa pilih sendiri. Sedangkan WFC tidak seperti itu. The next one is schedule. Schedule is a list of activities. It can be schedule of everything like schedule of flights, schedule of train, schedule of English course, and so on. The purpose of the schedule is to keep ourselves in time and manage our activity well. In this part, the kind of schedule that we will run is called an itinerary. Itinerary is a detailed, orderly plan of journey that lists the places that will be seen via call timetable, like train schedule, bus schedule, can be categorized to itinerary. And this is the example of itinerary, like business travel. Sorry. Jadi perbedaan kalau jadwal secara umum adalah daftar aktivitas seperti itu, atau bisa juga jadwal dari suatu hal, bisa seperti jadwal penerbangan, jadwal kereta, jadwal kegiatan, dan lain sebagainya. Dan tujuan untuk jadwal itu adalah to keep ourselves in time, supaya kita tuh tepat waktu, seperti itu. Sedangkan itinerary itu lebih ke detail untuk rencana perjalanan, mulai dari rencana pemesanan keberangkatan, kegiatan, sampai pulangnya, seperti itu. Itu dikategorikan sebagai rencana perjalanan. Dan ini adalah the example of itinerary. Jadi contohnya, kalian bisa lihat di sini lokasi kegiatan pertamanya itu ada di Singapura, lalu dia terbang ke Hong Kong. Nah, setelah itu sampai di Hong Kong, eventnya apa? Check-in di hotel, seperti itu. Dan ini kegiatan selama di Hong Kong juga dituliskan, sampai akhirnya dia dari Hong Kong balik lagi ke Singapura. Jadi ini adalah semuanya rencana perjalanan, seperti itu. Maka schedule itu adalah daftar list seperti ini, kayak gitu. Ini bukan rencana perjalanan, hanya sekedar jadwal supaya kita bisa manage waktu kita, seperti itu. Oke. Dan ini adalah perbedaannya, kan kalian bisa baca yang tadi sudah saya jelaskan. Tujuannya untuk rute perjalanan, jadi daftar kegiatannya itu seperti apa. Guide book for travelers, jadi buku perjalanan seperti itu, rencana perjalanan. Sedangkan kalau schedule itu hanya untuk note, supaya kita bisa memanage waktu. Traffic signs are used to control the flow of traffic, guide you to the safe riding, guide you to your destinations, and inform you of some roadway service. Traffic signs are given in the form of color code to assist of the operator. There are 5 kinds of traffic signs in general use, such as regulatory signs, warning signs, quote signs,
constructions and maintenance warning or temporary sign, and the last one is hazard marker. Regulatory signs is content with the set of the rules that is used to show what the road user must or not to do in a specific conditions. Regulatory sign is usually present in rectangular or square with a red or white background and black colored letters. And here are the example. Sini ada huruf S yang dicoret yang artinya you can't stop here. Jadi kalian tidak bisa berhenti di sini. Or this is turn right tapi itu dicoret jadi kalian tidak boleh belok kanan seperti itu dan lain sebagainya. Lalu berikutnya warning sign. Warning sign is content with the warning to road users about the road's condition that may not readily usable. Warning sign is usually present in triangle with a white or yellow background and thick red border. Jadi kalau untuk warning itu adalah dimana untuk memberi peringatan kepada pengendara tentang kondisi jalan seperti itu atau kondisi tempat tersebut. Kayak di sini misalnya warning unsafe for swimming. Jadi di sini tidak diperbolehkan berenang. Karena apa sih? Karena tingginya level bakteri yang terdapat di air yang bisa merusak kesehatan kalian. Di sini juga ada artinya bisa kalian lihat di sini udah pakai bahasa. Or you can click here for more explanations in bahasa. Can just click is white sign. White sign is content with the information to road users about the destination or route. White sign is usually present in rectangular with shorter side at the vertical side. White signs include highway, route markers, street signs, mile markers, exit signs, toll road signs, logo service signs, and rest area signs. Rectangular but sometimes come in other shapes like cells or squares. White signs are located before a destination so drivers know what's ahead. Jadi kalau white sign ini untuk informasi pada pengendara tentang rute atau destinasi. Jadi pengendara itu lebih tahu jalan dan tidak tersesat. Contohnya ini seperti di sini. Untuk ke arah Menteng itu lurus, Kuningan Blok M itu ke arah kanan, dan Tugu Tani atau Monas itu kalian ke kiri seperti itu. Jadi pengendara tahu rute yang harus diambil seperti itu. Itu white sign. The next one is construction and maintenance work warning or temporary sign. This is used to warn, instruct, or guide road user through. And here are the example. Di sini ada work post, or maintenance work progress, or under construction. Jadi ngasih tahu kepada pengendara sedang ada pekerjaan di lokasi tersebut. And the last one is hazard marker. Hazard marker is used to show that the road ahead has a significant change in the direction of travel, as well as presents and the approach of an obstruction. A hazard marker is present in the shape of rectangle, and here are the examples. Or you can also see like this, you can read the example. Thank you for watching this topic and learn about this topic. I hope my video will help you in learning. So if you still have questions about the topic, you can ask me. Okay, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.